guys, so naday may karon sa pinakadaan nga lugar sa Cebu. So guys, nag-rent na may diri og room guys para na may stay diri. Madlok mo sa ta diri guys, uy. Dala jud kay ni diri guys, uy, tan-awa diri guys. Awa guys. Padong day may samo girintahan karon guys. Gakoy day may Chandria guys. Bye-bye sa guys. Ikaw to nagparinta, ma'am? Ay, oh, day ma'am kami to. Pagmunti-banti lang mo diri, mama, kay daan na ba kayo ni diri? Cover dato niya ay. Gani. Dara jud kay ni diri. Anong gibiraman ko nimo? Kita ka nagpugapa pa ko? Day, lain kay diri ba? Murag na nagparamdam. Bitaw day ato daw ni libuton. Hi guys, abani mi guys, mag-tour mi diri sa balay. Ako si mag-vlog, guys. Ako guys, ikot kay mga baboy. Saba kay mga baboy, guys, no? Si Chandria marunong. Kinsa man ka? Ay, sig panukmag bang delikado na gani diri. Ngano, day? Ay, gana, gipahawa ta ka dito. Chandria! Chandria! Oh! Ay, sig saba. Akong tudsoon. Chandria no. Wala gini si. Hoy Chandria, kinsa man mo ka kuyog? Ambot lang ay, yam ko gyari kay delikado daw ni diri. Chandria. Chandria. Ano sa day kay? Ah! Anak daw ko niya, delikado na diri. Las Yula na biyaan. Ala, toy. Uy, kami adto na ko si Yula. Lah, ato na ko Chandria bi. Lagi ka diri. Naami ka diri. Ayo, ma'am. Ha! Katong nagkulo ni ma'am ganina, oh. Nakita kong bunalbis. Or siguro niya. Alam mo, nanar ka dira, ma'am. Ay, sobo. Bakit nagbunal, ma'am? Nagpabuwag ta, pero ano kaya po ta diri? Sa pa sila nangamat na magpalayo ta. May pagpusilon namin.